Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne balma silamɛw an'aw ka jɛkulu an'aw balimaw n'o ye association Kadijatul Kubra ye an n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala ka jɛ ye. An ka numéro Orange Money ye 71 01 01 10. Minnu tɛ Mali la u bɛ Mali indicatif fara kan 223 71 01 01 10. Campagne Ramadan bɛ sen na an y'a daminɛ. Alhamdulillah. Un projet chaque mois, chaque village un forage fana bɛ sen na. Ne balimaw n kan bɛ mɔgɔw ma bi minnu janto kuma cogo la. N kan bɛ mɔgɔw ma bi minnu da ka fari, minnu tɛ kuma fɔ cogo dɔn, minnu tɛ kuma fɔ yɔrɔ dɔn, minnu tɛ kuma fɔ kuma dɔn. N kan bɛ mɔgɔw ma minnu t'u ka kuma bila balansi kɔnɔ k'a peser yan'u k'a fɔ. A fɔra fɔlɔ k'an k'an janto kuma la. Ko kuma ye toden de ye, ni dɔw bɔra dɔw wɛrɛ bɛ bɔ. A fɔra an ye k'an k'an janto kuma la. Fɛn bɛɛ bɛ taa ka segin nka ni kuma fɔra ka ban a tɛ se ka segin. A fɔra an ye k'an k'an janto kuma la. Ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'an den wolo ko nka kuma b'a ba wolo. Ne balimaw n'an bɛ kuma an ka kuma sɛnsɛn, an k'a peser, an k'a yɛlɛma, an k'a fɛsɛfɛsɛ, an k'a ta k'a lajɛ. An kana maa ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni kuma ye. Muru ka farin, bese ka farin, jele da ka farin. Nka kumakan bɛ yen min bɛ maa tigɛ ka tɛmɛ bese dajalen kan. Kumakan kelen dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔ sɔgɔ ka tɛmɛ muru kan. Kumakan kelen dɔ bɛ yen a bɛ maa sɔgɔ ka tɛmɛ biɲɛ kan. I bɛ dakuru ɲɛ kelen dɔ fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma, a b'a marquer toute sa vie. I bɛ kuma jugu, kuma fariman kelen dɔ fɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma, a tɛ bɔ a kɔnɔ fo saya. A b'a tɔɔrɔ a ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ, a b'a sɛgɛn a ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ, a b'a degun a ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ. An k'an ka kumaw doser, an k'an ka kumaw jateminɛ. Ne faisons pas mal aux autres, ne faisons pas aux autres ce qu'on veut pas pour nous-mêmes. Ne blessons pas les autres. Soyons une source d'amour, pas de haine. An ka kɛ kanu dibaga ye. Rasulu ko kisi ni nɛɛma b'a ye. Ni Adisa kɛnɛ bɛ yen, a jɛlen bɛ yen. Ko hɛrɛ kuma fɔ walima k'i da de. Makun ko hɛrɛ b'o o de la ka tɛmɛ kuma kan. Mais ni ma ɲɛ kuma kɔ, kuma hɛrɛ ma fɔ walima i k'i da de. Ne balimaw, aw minnu baara ye ka kuma jugu fɔ mɔgɔw ma, a kɛra i woloden ye o, a kɛra i furuɲɔgɔn ye o, cɛman fara musoman kan, a kɛra i baden ye o, a kɛra i balima ye o, a kɛra i teri ye o, a kɛra i ka baarakɛɲɔgɔn ye o, a kɛra i sigiɲɔgɔn ye o, a kɛra i jɛɲɔgɔn ye o, a kɛra maa fɛn fɛn ye. Hali i ɲɛna k'i ka fisa ni maa min ye, hali i ɲɛna ko maa min tɛ fosi ye, k'i bɛ maa min sanfɛ, ka ni maa ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni kuma ye. Kuma ka fari kojugu, kuma bɛ maa tigɛ, kuma dɔw joli bɛ mɔgɔ dɔw la bi, a y'u anéanti toute leur vie. Kuma dɔw fɔra mɔgɔ dɔw ye ma, a ka ca san 10 ye, a ka ca san 20 ye, a ka ca san 30 ye, a ka ca san 40 ye, a b'u kɔnɔ hali bi. Hali sisan n'an filɛ yɔrɔ min na n'u hakili jiginna kumakan ninnu na, i b'a fɔ k'i ye muru de don joli kɛnɛ in na tuguni k'a munumunu, ka dɔ fara dimi kan, ka dɔ fara tɔɔrɔ kan, ka dɔ fara degun kan. O tuma silamɛw an ka sabali, an ka sabali kuma jugu fɔ ma, an ka sabali k'an ŋaniya ka nin fɔ karisa ma parce que a se bɛ ne ye, n b'a fɔ, n den don n bɛ se k'a fɔ a ma k'a tɔɔrɔ, a tɛ se ka foyi kɛ n na. N furuɲɔgɔn don n bɛ se k'a fɔ a ma, a tɛ foyi kɛ n na.
yal n'a ɲɔgɔn fɔre ma a bɛ diya e ye wa n'a ɲɔgɔn kɛra la a bɛ diya e ye wa an kana mɔgɔw tɔɔrɔ an tɛ fɛ mɔgɔ k'an tɔɔrɔ an kana mɔgɔ tɔɔrɔ an kana kɛ maa ka degun sababu ye o tɛ hɛrɛ ye an kana kɛ maa ka tɔɔrɔ sababu ye o tɛ hɛrɛ ye an kana maa tɔɲɔ an kana maa hakɛ ta an kana kɛ sababu ye min bɛ fiɲɛ bila an adamaden ɲɔgɔn ka adamadenya la n'an tɛ se ka kanu di n'an tɛ se ka diyaɲɛ di an k'a mabɔ an ka kɛ ɲɔgɔn ye hɛrɛ source ye bonheur source ye kanu ni diyaɲɛ source ye bonya ni karama source ye a kɛra mɔgɔ ma fɛn fɛn ye mɔgɔ tɛ yen ko min tɛ se ka kumakan jugu to ye hɛrɛ kuma fɔ ko walima i k'i da di personne n'est obligé de blesser son prochain par des mots. Il y a des gens qui en souffrent toute leur vie. Mɔgɔ dɔw traumatisés don kumakan kelen dɔw bolo depuis leur enfance. Mɔgɔ dɔw traumatisés don sinikan dɔw bolo. U ka ɲɛnamaya mun bɛ bɛn. Aw minnu y'aw fɔbagaw ye, n b'aw deli ni Ala ye, aw ka sabali. A ye kuma ninnu falen k'u kɛ kanu ye. A ye kuma ninnu falen k'u kɛ hinɛ ye. A ye kuma ninnu falen k'u kɛ diyaɲɛ ye. On n'est pas obligé de blesser les autres. On n'a même pas le droit de blesser les autres. Hali n'i y'a sɔrɔ i ɲɛna a droit b'i bolo parce que i dɔgɔma ɲɔgɔn don ou bien a tigi tɛ se ka fɛn k'i la. Nka kan'i maa ɲɔgɔn tɔɲɔ a man di Ala ye. Fɛn min yɛrɛ tɛ kɛ mɔgɔ, fɛn min tɛ ku i la, fɛn min man di i ye, fɛn min tɛ bɛn i ma, i kana kɛ adamaden ɲɔgɔn na. Munna i bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ? Munna i bɛ kuma fɔ a fɔ yɔrɔ la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ n'a tɔɔrɔ. I b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ digi a la. I b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ n'a marquer. Ka daba kama n b'a f'i ma i ka tɔɔrɔ. N'ale tɔɔrɔ la e ye mun sɔrɔ en échange? Ale ka dimi ye e lafiya wa? An b'i lafiya dɛ. Ale ka tɔɔrɔ ye dɔ bɔ e ka problèmew na wa? An m'a bɔ a la dɛ. E hɛrɛ dɔ sɔrɔ ale tɔɲɔli la wa? I m'a sɔrɔ dɛ. Au contraire, mɔgɔ tɔɔrɔba t'i lafiya. Ni kɛlɛ b'aw ni mɔgɔw cɛ, a ye sabali. Ni fitinɛlen don yɔrɔ janya, a ka fisa i ka kuma fɔ, kuma tɛ se ka sigi. Kumakan tɛ bɔ mɔgɔ kɔrɔ. Hali ni n'a tigi ɲɛna a la kɔfɛ, a bɛ se ka yafa i ma de. Nka a tɛ ɲinɛ fo ka diɲɛ wuli. A tɛ ɲinɛ fo ka diɲɛ wuli. Blessure bɛ blessure la, olu tɛ cicatrice dɛ. Donc, an kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ kɛ mɔgɔw tɔɔrɔbaw ye. Mɔgɔw la minnu images tɛ bɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ juguman na. N'o ye balolen ye, ne sara dun. An kana to an ka saya don a ka fɔ ko alhamdulillah. A tɛ fɔ kɛnɛ kan ka maa caman b'a fɔ a kɔnɔ dɛ. Mun na? Parce que e ka foyi ma se i sigiɲɔgɔnw ma, i balimaw ma, i furuɲɔgɔnw ma, i denw ma, i baaraɲɔgɔnw ma, i teriw ma, i jɛɲɔgɔnw ma, silamɛw ma, ni tɔɔrɔ tɛ. Ni o ye mɔgɔw ka hakilina ye e kan, ni o ye mɔgɔw ka degun ye e la, o kuma e bɛ kɛ Ala bolo cogo di? E t'i miiri o la ka siran o ɲɛ. Diɲɛ yɛrɛ ye waati ye, kuma tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn ma. Diɲɛlatigɛ ye waati kunkurunin ye. An ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo, an ka fɛgɛya ɲɔgɔn bolo, an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka ɲɔgɔn kanu, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. N'i tɛ fɛ ka min yɛrɛ ta kɛ fana, n'i tɛ kanu de maa min ma, i se ka diɲɛ di maa min ma, kana k'a ka tɔɔrɔ fana sababu ye, i yɔrɔ janya tigi la. Hɛrɛ b'o de la ni tɔɔrɔ in ye. Hɛrɛ b'o de la ni tɔɲɔli in ye. Hɛrɛ b'o de la ni hakɛta in ye. An ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. Hɛrɛ fosi tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ la. Hɛrɛ foyi tɛ juguya la. Ne balima silamɛw, ni nin jogo bɛ mɔgɔ minnu na, an ka sabali, an k'a dabila. Nin tɛ ku mɔgɔ si la. An kana mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ k'an bɛ se ko la, k'an bɛ s'u la, ko fɛn tɛ bɔ a la. An kana mɔgɔ tɔɲɔ, an kana mɔgɔ jurumu ta. Mɔgɔ bɛ bi de dɔn, i tɛ sini dɔn. Diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma dɛ. I bɛ dɔ tɔɲɔ bi, ka dɔ tɔɔrɔ bi, sini e bɛ taa sira a tigi la. E ka ko dɔ bɛ taa bila la n'ale tigi tɛ, a tɛ se ka ɲɛnabɔ. N'a y'i miiri sini ma, k'a lajɛ kunu, e ye min k'ale la, n'a ma kɛ Ala ɲɛsiranya jɔn ye, o don i mago fana tɛ ɲɛnabɔ dɛ.
mɔgɔ bɛ bi de dɔn mɔgɔ si tɛ sini dɔn ni sabali ma min di maa ma ni muɲu ka kɛ mɔgɔ jugu ye o t'o di mɔgɔ ma an ka sabali an ka sigiw diya an ka balimayaw diya an ka bɔ mɔgɔ fitinɛlenya la an kana kɛ maa ye mɔgɔw bɛ boli mɔgɔ min kuma kan ɲɛ mɔgɔw bɛ siran mɔgɔ min kuma da ɲɛ mɔgɔ min bɛ kuma dɔrɔn de pour que ka mɔgɔw bana pour que ka mɔgɔw tɔɔrɔ pour que ka mɔgɔw blesser pour que ka fiɲɛ bila mɔgɔw ka ɲɛnamaya la mɔgɔ min bɛ to kuma de dɔrɔn pour que ka mɔgɔw dusu kasi an kana k'o mɔgɔ ye o tɛ mɔgɔ hɛrɛma ye saya bɛ ye dɛ n'i ye maa ɲɔgɔn tɔɲɔ ala ko ko ijabu tɛ ale ni maa tɔɲɔlen ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an ka sabali kuma jugu fɔ ma ɲɔgɔn ma an ka sabali kuma jugu fɔ ma ɲɔgɔn ma an ka sabali sinikan fɔ ma ɲɔgɔn ma maa bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to an ka sabali ka kuma fɔ mɔgɔ ma min ti bɔ mɔgɔ kɔnɔ an ka sabali an ka kɛ ɲuman de dibaga ye an ka kɛ kanu de dibaga ye an kana kɛ tɔɔrɔ sebaga ye mɔgɔ ma an ka sabali kuma lankolon fɔ ma an ka sabali kuma jugu fɔ ma an ka sabali mɔgɔ tɔɔrɔ ma an ka sabali mɔgɔ tɔɲɔ ma an ka sabali ka mɔgɔw bana avec nos mots an ka kɛ mɔgɔ la sɔn hɛrɛma ye hɛrɛ bo o de la ni bɛɛ ye mɔgɔ min ye i bɛ nisɔndiya tiɲɛ kan ni mɔgɔ min tɛ a nege b'i bɛɛ minɛ tiɲɛ kan nka ni maa n'i kɛra o mɔgɔ sugu ye n'i tɛ yen bɛɛ b'a fɔ alhamdulillah ni bɛɛ ye bɛɛ bolo b'i kun a ni b'i kun ni mɔgɔw y'i ye u tɛ nisɔndiya ni mɔgɔw y'i ye u bɛ kɔrɔtɔ i ka taa ka bɔ yen nɔ hali ni min y'i musalaka ka kumakan duman f'i ɲɛna i ɲɛna don mɛ a tɛ dusukun na ma d'a la k'o ye ko duman ye o tuma an ka hakili to an yɛrɛ la o ladilikan de tun don ne yɛrɛ ba kun ma ani balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma arrêtons de blesser les gens avec nos mots kumakan dɔw ka farin ni bese ye dɔw ka farin ni biɲɛ lasɔgɔli ni muru lasɔgɔli ye an kana mɔgɔ ɲɔgɔn blesser ni kumaw ye an kana sinikanw fɔ mɔgɔ ɲɔgɔnw ma hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala ta kɔfɛ an ka numéro orange money ye 71 01 01 10 aw bɛ se k'an suivre page Facebook kan ani YouTube kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh